का खलीकता है। দিদি এইভাবে সংসার কি রকম চালাবে না ওটা? দিদি যদি এইরকম ট্রাফিক দিয়ে রাখে তাহলে দেশ কিভাবে চলবে? জনতার জবাব মাংতা है। जनता का साथ साथ हम भी मांगता है। हावड़ा ना निबे और भाई ওই তো রাত আছে, রাত ছড়া যাইব না নিয়তা। भैया फोटो उठते नहीं। কেলা হবে, কেলা হবে, কেলা হবে। হাওড়া ব্রিজ জাস্ট ফিনিশ। लेकिन एक सेकंड